प्रभुंकर गौरव हो। मो प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए राम भाई को परिवार पाई परिवार उद्योग आग्रह आम अनेक थर देखीचु। वर्षा आसुची शीत आसुची खरा आसुची से सहभागिता आसुचंती आगा से भी आसुची एमान आसुचंती केबे सेमानकर आफेंड नाही परिवार रे मु जाउची देखुची तांकर परिवार रे बैंक बैलेंस नाही ए जागतिक विषय अनेक गुड़े नहीं मात्र तांको पाखरे प्रभुंकर सहभागिता प्रभुंक प्रति प्रेम अच्छी सहभागिता प्रति उद्योग अच्छी प्रभु भय अच्छी ए सब निमंते मु प्रभु को धन्यवाद आ आज तांकर मझिया पुओ विक्रम नहीं कि विक्रम रो बर्थडे पुओ जन्म हेले झियो जन्म हेले की खुशी पुओ गोटे हैला नहीं कि तांको परिवार बड़ संतान किए झील नहीं फास्ट गोटे झील हेले पुणी माँ बापा मान को पुणी से खुशी ना मुझे शुणुली गोटे मेडिकल झील है बोली गोटे बापा कौन कर स्त्री को से पेशेंट को छाड़ी दे से बाहरी जाइए कौन है भाईना तुम्हें पड़ा सी छाड़ी बोली गाँव लोग पचार कहला झील है मुझे छाड़ी दे पड़ा देखु तो झील पुणिया मान को दरकार ना कौन दरकार शशिला जन्म है बेले के जन कोपा कोपी होती कि कौन कि एवं बहुत खुशी रे अछंती शशिला है तार अंजिला भी झील आका से बेला केते खुशी रे थिली कि हमने जानी नु सेटा तापर आरे दुईटा पुओ हेले प्रभुंकर गौरव हो मु तो विश्वास करे विक्रम जन्म है बेले से बहुत खुशी रे थिले हाँ आज तो आहरी अधिक खुशी जेतेबेला हम प्रभु को जानी नथिलु आमर पुओ झियो माने केमती थिले गाँ गली बोले गाँ गली तो आउ लुड़ुआ मन बेटी कि आजिकल केंती बाजा मारुचंदी पिला माने भयंकर जने तासा स्टाइल रे बाजा जने से टामक स्टाइल रे बाजाउथिबे जने यारी पार्टी रे यार केसियो बजाय दउथिबे पूरा डिस्चार्ज करिकना मारी हमर पिला माने सेमती स्टाइल रे बडुथिले एबे टायर चलाउचंदी कि बोतल बेटी बुलुचंती जोरी बेटुचंती किछि नाही आगो ठारू एबे ओदी खुशी हेबारुची माँ बापा माने मोर पुओ जदि आगरे सेमती थिला एबे हेई पार ठीक रे बदली नाही अल्प टिके बदली छी आगामी दिन रे आरो संपूर्ण बदलबो एटा माँ बापा माने एटा भाई बिना बहुत खुशी और आनंद रही पारुची तार ना जेंती से विक्रम विक्रम बोले गीत केंती शिखाउची जानिछ तो केंता जीवन बोले भयंकर से कौन जानी नहीं से सब जानी से बाधा मारती कि नहीं जंती फिरते फिरते मारबो ट्रंग गुड़ी को फाटी जीव जंती बजाय बस हिंदी गीत केतरा शिखा बोले सुजोग टिके दियो तो हिंदी से शिखा विक्रम बोले विक्रम आगा पूरा विक्रम मु बहुत खुशी ए प्रकार पुओ झियो माने प्रभु आम मंडली रे देइचंती मु गोटे वाक्य पढ़ी मु उत्साहित करिबी दाऊद तांको वाक्य रे गोटे कथा लेखन्ती बहुत सुंदर मते ए वाक्य बहुत भलो लागे एटा होची शुभेच्छार वाक्य एटी गीत 20 अध्याय रे लिखा गला मु पढुची आपण मान मोर सहित पाळी धरिबे लिखा जाय सदा प्रभु संकट दिन रे विक्रम को उत्तर दियंतु इले गाइछि तुम्भकु बोली लिखा है हला एटा होची आशीर्वाद और शुभेच्छार वाक्य तो सेति पई तार ना को मु सेठी जोडुची कौन बोल लिखा जाउची सदा प्रभु संकट दिन रे तुम्भकु बा विक्रम को उत्तर दियंतु तापर लिखा गला जाकुबर परमेश्वर नाम विक्रम को उच्चरे स्थापन करू से पवित्र स्थान रु विक्रम रो साहाय्य पठांतु सियोन ठारू विक्रम को बलवान करंतु विक्रम रो नैवेद्य सबु स्मरण करंतु पुणी विक्रम रो होम बलि ग्रहण करंतु विक्रम रो मनोवांछा पूर्ण करंतु
ବିକ୍ରମ ର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଓ ବିକ୍ରମର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। କହିବା ଆମେନ୍ 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 ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ତୁମେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ସେ କଣ ହେବ? ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରୋମିଓ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିକିନା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ କଣ କର? ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ କଣ କର? ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ନେଇକିନା ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାମ ନେଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନ ସମ୍ଭାଳିଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରୁ ଚାଲିବେ? ଏହି ସବୁ ମନୋଭାବ ମା ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବର୍ଥଡେ ଫେଲୋସିପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କଥା କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆହୁରି କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା? ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଶିଖାଇବାର ଅଛି, ଆହୁରି କଣ ଶିଖାଇବାର ଅଛି? ଏ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କେତେବେଳେ ଶିଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିତ ଉପଦେଶ 22 ଅଧ୍ୟାୟ। ହିତ ଉପଦେଶ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 22 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? 22 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଦେ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। 23 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ପଢ। 23 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ। ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ। ହଁ, ଏଠି କଣ ଲେଖାଗଲା? ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାର କଥା ଶୁଣ, ପୁଣି ମାତା ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଜନ୍ମଦାତା ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ତୁମେ କଣ କର? ଶୁଣ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକନ୍ତୁ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ହଉଛି ତ? ଉଠା ହେବ। ସେମିତି କରିକିନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଉଠା ହେବ, ତଳେ ନୁଆଁ ହେବ, ବୁଲି ହେବ, ଚାରି କାନି ଦେଖି ହେବ, ନାଇଁ କି? ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଜନ୍ମଦାତା ପିତାଙ୍କର କଥା କଣ କରିବେ? ଶୁଣିବେ। କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ନିଜର ମା ବାପାର କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ସିନା, ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିକିନା सोमवार आड़ बाहर जाइए बुझीपार कि ना गुरुवार आड़ कुआड़े जाइए नाई बड़मा कहला बारी गली बोली कि ना से बड़मा आम असर ना बसर ना बुझीपार कि ना तार कथा धरिकिना से पलि जाइए। प्रभु कौन कहते जन्मदाता पितार कथा को तुम्हें शुणब आमे कौन सबू शुणबी सकाले उठले शुणबार खाइला बेले शुणबार कोटी छन बसले शुणबार कोटी टिके मोर पाद टिके दांडे बाहरले शुण मुई सबू शुणबी मुई सबू शुणबा जन्म हेची सबू शुणबा को आमे जन्म हेची माँ बापार सबू कथा शुणबा पाई प्रभु कहउछन सबू कथा कोंतु सबू कथा ओ जमान खाली को हला सबू कथा आजी ठारू मुई सुनबी कहारो कि सेटा आपना पिता मातांकर मुई सबू करबा दीदी कहले हेबो नाही मुई आका दुकान जीबी मुई आका पानी आनबी मुई आका मांजबी मुई जोई लगाबी मुई सबू करबी एबे के टिके हैंडसम थिबो ताकू काम तैयारी हेबो कि नाही के टिके भल रे रेडी हेउची कार को काम हेउची ताकू आमे सब कहबो आमे हां विक्रम बोले कोन से सब करि पारबो हां सब से दोरी बिंचाइबो गीत गाइबो गीत सिखाइबो बाजा मारबो घरे चाउल सरी गले से चाउल आनबा जीवो से पंप नथिला साइकिल मध्ये से चलाई किना विक्रम परा सब जागा से पूरा पारी है किना से जाई पारबो सबू मुई करबी बोले हेबो ना सबू कथा माँ बापांकर सुनबा को पड़बो तापर तळ को लेखा जाउची पुणी माता वृद्धा हेले
ମା ମାନେ ବୁଢୀ ହେବେ ନା ଧାଙ୍ଗଡିଆ ଗାଥିବେ ବୁଢୀ ହେବେ। ହଁ ବୃଦ୍ଧା ବୋଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ବୃଦ୍ଧା ବୋଲେ ଆମର ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦା ଖରା ସେ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଲା ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ନାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ବୋଲେ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ନାଇଁ ସେଟା ନାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ବୋଲେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ହେଲା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଏ ପିଲାଟେ ଡକରି ନହେଲେ ଯେ କିଛି ଅଟ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବିଚାରା କାର ଗଲେ ବାସନ ମାଜି ଝାଡୁ କରି ପାଠ ପଢେଇଛି ଏ ବଡ ହେଇକରି ଡକରି ବୋଲୁ ସେ ଡକରି ଥିଲା ତ ଆମେ ବଡ ହେଲୁ मोर पाई किसटा करिचुलो तुई किसटा बोले कु भाषा की एटा मोर पाई कौन कलु एमान को से झाड़ा बसला बोले छुंचाइलाटा पुचलाटा सिंगाणी पुचलाटा सब वीडियो करथिले देखाइले ही थान हमर संतोष रो सब रखिथिले सेटा डिलीट हे जा सब गुप्पी गला परी हेतो हम पहिले कहबो आरी गुप्पी गला परी हेलो हेमाने डोकरी नहेले हमर बुढ़ी किछि जानी नाही न जानला परी जाउची न जानला परी आसुची बुढ़ी पैसा रखिथिला बेटी नेली जे सब के निकाइले किछि हमर घर किछि नाही हमर मां को पॉकेट रे रखिथि बोलला बई बेसी थिबे उत्पात पिलाट को मान हां एटा अलगा विक्रम एटा ए काम करबार जे नंबर 1 थिबे एटा अलगा विक्रम हैला विक्रम बोल के बाइबल रो विक्रम बोल के प्रार्थना रे डिसिप्लिन रे बसबे प्रार्थना सरबा से उठी किना जिवे नाही प्रार्थना कला बेले आखि देखेबे ना एटा होची बाइबल रो विक्रम एटा हैला और प्रार्थना कला बेले आखि खोली किना तारा बारा आउरी वाक्य प्रचार कला बेले आखि बंद करी किना एटा बाइबल रो विक्रम नाही प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु सुनबे ओ झियो माने मां बापार कथा कोन करबे सुनबे सुनुची मोर कान छाए ना सुनुची मात्र मुई मान भी नहीं बोलला परी है सुनबार बोल कौन सुनबार अच्छी कथा अनुसार चलबार प्रभु से कहते ठीक अच्छे एवं आम माँ बापा मान निकट को आस माँ बापा माने केते बेले पुओ झील मान शिखाइबे नींद आसुथी बई पढ़ बोल पढ़बे कमर कुमार बेटी ऊपर फिंगी देवे बुझी पार्छ कि नहीं भूक लगुथ भूकर समय गोटे अच्छी कि नहीं पुओ झील मान भूक लगुथ बालीपाटा टिक जाई आसनो बोले जाई आइबे से बार 20 पानी आने बार जीवे विरक्त होई करी बोले केते बेले पुओ जोगु सिखाइबार सेटा मध्ये मां बापा जानबार अछि हम केते बेले सिखाइबे देखंतु 22 अध्याय हितोपदेश 22 अध्याय 6 पद पढंतु बालकर गंतव्य पथरे ताहाकु शिक्षित कराओ बालकर गंतव्य पथरे ताहाकु शिक्षित करा बोले बालक थिला बेले ताकू सिखाइबार छोटो थिला बेले ताकू शिखाइले से बड़ हेबा जाय जोटा शिखिथिबो सेटा आका से धरि किना रखिथिबो तापरे तळकु पढंतु तेणु से वृद्ध हेले हे तइरु विमुख हेबो नाही से वयस्क हेई गले मध्य चुटी पाची गले मध्य सेटिरु से विमुख हेबो आमे कोन शिखाइबा शिखबो बड़ हेले शिखबो पाटिया पाइले तो बुद्धि आइबो बोलना बई के लगथिबो हमें शिखबो बुढ़े यार के तो भयंकर चोरी खाओ की खाओ मोर पेटर पिला तोर पेटर टाका आमे कहूचु के अलगा पेटर बोली नहीं के कहउचंत के आधार कार्ड रे अछि जानि छु तोर पेटर ता हैला एमान कर बोले एते फुटाणी मोर पेटर पिला चोरी खाओ की खाओ बड़ेले बुद्धि आइबो पाटिया पाइले बुद्धि आइबो ने मुंड फुलबो सेते बेलको मुंड फुली जीवो पाटिया पाइले बुद्धि आयो बोली कि ना से मान कर बुद्धि मतलब बाइबल कौन कहे ओ झियो मान को छोटो थिला बेले सिखाइबार अछि छोटो थिला बेले आंटू मारबाटा सिखाओ छोटो थिला बेले प्रार्थना करले हाथ जोड़बाटा टिक सिखाओ छोटो थिला बेले प्रार्थना करले बेले आंखी बंद करबार बोली कि ना सिखाओ केतरा पुओ झियो मान को तो माँ बापा मान एते आत्मिक थिबे मात्र से पिला माने घरे गोटे पालक आज्ञा आसले गोटे भद्र व्यक्ति आसले सम्मान नाही से पिला मान अंकल नमस्कार कि पादरे टिके प्रणाम करवा ए सब विषय बिल्कुल ना कहीं कि नहीं बोली चिंता कला बेलू माँ बापा मैंने शिखाऊ ना केबे शिखाइबो आमे मेडिया हेले शिखाइबो जीशु गोटे कथा कहले जहन लिखित सुसमाचार 9 अध्याय जहन लिखित सुसमाचार 9 अध्याय पढ़िबे कि 4 पद
दिन थाउ थाउ मोहर प्रेरणकर्ताଙ୍କ कर्म କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କଣ ଥାଉ ଥାଉ କାମ କରିବାର ଅଛି? ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ଆମେ? ସମୟ ଥାଉ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଅଛି କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏ ଅନ୍ଧ ହେଲା? ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାର ମା ବାପା ପାପ କରିନାହାନ୍ତି କି ଏ ବି ପାପ କରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆହୁରି ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର କାମ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଯିବାର? ଯେବେ ସହଭାଗିତା ହଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ଆମେ ସହଭାଗିତା ଯିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ଅବହେଳା ହେଇଗଲୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେଖିକିନା ଆମେ ଆମର ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସିରିୟସ ହେଇଯାଉ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ କାମ କରିବାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୋଲେ ଏଠିରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତୁମର ପୁଅ କେ ଝିଅ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଅଛି, ଏବେ ତୁମର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ସୁଧରାଇ ପାରବ। ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିବାଟା? କେତେ ଜଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ବୋଲେ କଣ? ଭୁଲ ଦେଖି ଦେଖି ଲୋକ ସୁଧରାଇବେ ନାହିଁ। ମୋ ଟକିଆ ଫୋନ ରେ କଥା ହେଉଛି କି? କୋଉ ପିଲା ଟୋକି ଫୋନ ରେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ପୁଅ ଝିଅର କୌଣସି ଭୁଲ ଯଦି ଆମକୁ ଆସି ଲୋକ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା କି ଗାଳି କରିବା କଥା? ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ମୋର ଝିଅ କି ପୁଅ ଯଦି ଏମିତି ଅଛି ତୁମେ କହିଲ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଇଁ କଣ କରିବି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ତାକୁ ମୁଇଁ କଣ କରିବି? ସେଠିରୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ଆଣିବି। ଏଟା ନ କହିକି ନା ଫୁଟଲା ଆଖି କୁଟ ଦେଖିଲେ ମୋର ଟୋକି ଗାଡି ଲगे ବସିଗଲା ଫୁଟଲା ଆଖିରେ କୁଟ ଦେଖିଲୁ। ମୋର ଟୋକି କୁ ପାର୍କରେ ଥିଲା, ଏମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର, ମିଠା ପିଠା ଘେନି ଦେବାର, ଯାହା ହଉ ମୋର ଝିଅ ଏମିତି ଭୁଲ ବଟକା ଗଲା ବେଳେ ବୋଲେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ତୁମେ ମତେ କହିଲ। ରୋଗ ଜଣା ନ ପଡିଲେ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ? ଆଜି ଯଦି ଜାଣୁଛ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ବାପା ଦିନ ଥାଉ ବୋଲି କଣ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାଟି ମାରି ମାରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା, ତଳ ଯାଇ ମାରୁଛୁ କି ନାଇଁ? କୁଅ ମାରବାଟା କିଏ ଦେଖିଛ? ଖାଲି କୋଟରା ମାରବାଟା, ହରିଣ ମାରବାଟା ଦେଖିଲେ ହେବ କି? ମେଟାଲ ମାରବାଟା, ବୋଲ୍ଡର ମାରବାଟା ନାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ମାଟି ମାରୁଛୁ କି ନାଇଁ, ମାଟି କେତେ ସମୟ ଯାଇ ମାରି ହେବ? ପାଣି ମାରିଲେ ଆରି ମାରି ହେବ ମାଟି? ନାଇଁ ପହଁରି ଆକା ବୁଲବା କଥା ଆକା। ଏବେ ଯଦି କୋଉ ପିଲା ଟୋକି ଭିନ୍ ବାଟ ଅଛନ୍ତି ପାନେ ଦେଇଦେବା କଥା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲ ମାଂସ ଅଛି, ସୁକ୍ଟା ରେଣ୍ଟା ପଡିଥିଲେ ମିଶା ମାଂସ ଚେକ୍ କର କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ବଲରେ ଦେଇଦିଅ ଗୋଟେ। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ପୁରା ବଡ ଭୁଲ କଲା ପରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦ, ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦ ଏଟା ଯାକ ଅରିଜିନାଲ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଏଟା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଦେଖ ତ କେତେ ଉତ୍ପାତ, କାହାର ମୋବାଇଲ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ମେକାନିକ ପରି ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଏକଲା ଯଦି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥାନ୍ତା, ଇରିଆ କିଣି ଦେତେ, ଇରିଆ ଫୋନ ଆସିଥାନ୍ତା, ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ଜୟପୁରରୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଦିନେ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଣି ଉଦଲିଆ ବାହାରି ଗଲା କୁ ବାପା ବସିକିନା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା। ମୁଁ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଟେନସନ ରେ ବସୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ତୁମେ ଏମିତି ହଉଛ? ବୋଲେ ନାଇଁ ମୋର ଝିଅ 5ଟା ପୁଅକୁ କଥା ହଉଥିଲା, କାହାକୁ ଗଲା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଟେନସନ ହେଇଯାଏ। ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏକଲା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେବ ଆଜିକାଲି ପିଲାଟୋକି ମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ କେତେ କଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ଏମାନେ ଭାବ ତ, ନିଜର ପୁଅର ଝିଅର ଛଟିଆ ବି କୌଣସି ଭୁଲ ଜାଣିଲ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ବାପାଙ୍କର। ଆମେ କଣ ଖସରି ଗଲା ଗାଈ ଆଉ ଅଶ୍ରୀ ପିଲା ପରି ଆମେ ଆରାମ ସେ ଥିବୁ। ଆମର କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ।
आमर पुओ झियो पई टेंशन नाही पुओ झियो माँ बापार संपत्ति है पुओ झियो बुझी पारुछ एतकी मन रख माँ बापार पुओ संपत्ति है पुओ झियो माने आमे सेमान को भलरे जत्न नेबार अछि आमे कीटा पुओ झियो शिखाबे आमको सेमान शिखाउछन ए डोकरी मोबाइल दे नल खाइबी ना तु खा ना तोर पोटा सुखी छौ तो मोबाइल दिया हेबो नाही मन पुरी बापा लेंती डायरेक्ट कहबा तोर पोटा सुखी खाली हो जाओ आमे कोन दुनिया कमेटी इडकिला पिला मोबाइल देखि देखि गर्लफ्रेंड बोलुछ आमर संतोष को हेटी रे तोर गर्लफ्रेंड आइला थमनाय मारो बोलली थमनाय मारुतिले जे फिटी गला जा हो फुलबार नथिला गाय कि सेतकी फिटी गला बोले काई के सब शिखुचंती माँ बापार भूल हाँ राति दिन कार्टून देखबे राति दिन से चाटी माने ए पिंपुड़ी प्रजापति विवाह हेबाटा प्रेम करबाटा पिला मान देखुथिबे ए पिला मान ठीक हेबे गागरे खाइलार देरबो जिरी जाउची मोर पुओ जिरबो आका कार्टून देखबा पिलाटो कार्टून पुरिया गथिबे बुझी पारछो कि नहीं गोल गोल कार्टून केबे लेवल थिलर देखिछो कि आकी एंती हेले पार्टी एंती थिबो आमे काई के पुओ जे मन कहू ना दिन थाउ थाउ काम करबार हमर कर्तव्य जीशु तळकू कहले कोन बोल कहले जो समय रे केही कर्म करि पारे नाही एपरि रात्रि आसु अछि एंती गोड रात्रि आसुची प्रिय भाई भणी माने एंती गोड रात्रि आसुची एबे सुजोग अछि आपण को बापा को चर्च रे आपण आनी परबे एबे सुजोग अछि आपण को भाई आपण परिवार को आपण जीति पारबे एबे सुजोग अछि आपण को पुओ जदि ओबाटर अछि झियो ओबाटर अछि आपण आनी पारबे मात्र एमिति गोड रात्र आसबो ना सेते बेला आपण जत्ते चाहेले मध्य करि पारिबे नाही जीशु कहबार अर्थ कौन मोर समय अति अल्प मुझे जति दिन अच्छी यही सब काम मत करबा को पड़बो आ मोर मुई मृत्युवरण कला परे आ ए सब विषय एमिति गोटे रात्रि आसुच केते बेला हमें पुओ को सिखाइबा घोड़ा मत आइला परे ना गुड़ी थिपाड़ला परे देखि कि ना सुधारबार अछि हाँ प्रभु आमान को अनुग्रह करन पुओ झियो माने आका आमर गौरवर कारण पुओ झियो माने आका आमर अपमान कारण मन रखंतु एटा पुओ झियो माने आमर गौरवर कारण पुओ झियो माने आमर अपमान रो सेति पाई माँ बापा माने बहुत सीरियस होन कोटा आपण चाकरी बिजनेस ए सब विषय एते सीरियस न हे पुओ झियो मान को लागि सीरियस हेबार अछि एटा मु प्रभु को दास भाव रे एटा गोटे मोर परामर्श आपण जदि भलो लागुछि निजर करूँ कौन शिखाइबे केते बेला शिखाइबे दिन थाउ थाउ बोले छोटिया भूल देखले आपण लागी पड़ंतु पर सेठी लागी पड़ंतु कोले बोले कौशले आपणकर दायित्व हैला से पुओ झियो मान को प्रभु रे आनबा आपण लागी पड़बार तापरे कौन शिखाइबे पुओ झियो मान को कौन शिखाइबे द्वितीय विवरण 6 अध्याय को आसंतु द्वितीय विवरण 6 अध्याय 6 अध्याय 4 पद रु पढ़ो हे इस्राएल सुनो सदाप्रभु आम्भ मानक परमेश्वर एकमात्र सदाप्रभु अटंती ए निमंते तुम्हें आपण समस्त अंतकरण और समस्त प्राण और समस्त शक्ति सहित सदाप्रभु तुम परमेश्वर को प्रेम करिवो तापर 6 पद पुणी एही जो सकल कथा मु आज तुमको आज्ञा करू अछि ताहा तुम्हें अपना हृदय रे रखिबो 7 पद मु पढुची लिखा जाय आउ तुम्हें अपना संतान गण को जत्न पूर्वक ताहा सिखाइबो कोन सिखाइबो सदा प्रभु ही एकमात्र परमेश्वर बोली तांको सिखाइबो तुम्हें प्रथम रे जानबो तापरे पुओ झियो को तुम्हें सिखाइबो तापर लेखा गला जे समस्त हृदय समस्त अंतकरण आ समस्त प्राण शक्ति सहित प्रभु को तुम्हें कोन करबो प्रेम करबो तापरे अपना पुओ झियो मान को तुम्हें सिखाइबो कोन सिखाइबो लेखा गला जे सदा प्रभु एकमात्र परमेश्वर बोली एडा तुम्हें
ଶିଖାଇବ 7 ପଦରେ ଆଉ ତୁମେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ ଆଉ ତୁମେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ ଶିଖାଇବ। କେତେ ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଲେ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବେ? ଯୀଶୁ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲି କହ, ଆଜି ଯାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ବୋଲି କହିଦେ, ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ ବୋଲିଲା ପରେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ଯାକ କଣ କରୁଛନ୍ତି କେ ଜାଣେ? ଏଟା ବାକ୍ୟ ଘୋଷାଇବା ଘରେଟା ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଶୟନ କରିବା ବେଳେ। ଯଦି ଏଠି ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବା ଘର ବୋଲେ ଏଠି ଶୋଇଥାଅ, ଆସିକରି ଏଠି କଣ କରିଥାଅ, ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଅ, ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇ ଶୋଇଥାଅ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଟା ମା ବାପା ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବା ଘର ନାହିଁ, ଏଟା ପାଷ୍ଟର ଶିଖାଇକିନା ପଠାଇବେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବେ। ଘରେ କଣ କରବାର ଅଛି? ନିଜର ଘରେ ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଏଟା ଶିଖାଇବୁ ନା। ଆମେ କଣ ଶିଖାଇବୁ? ବାଜା ଶିଖାଇବୁ, ଡାଇଲେଟ ଯାକ ଶିଖାଇବୁ, କମେଣ୍ଟି ଶିଖାଇବୁ। ମୁଁ କେବେ ବି ଶିଖାଇ ନାହିଁ ତ ଭାବୁଛ କି? ମୋବାଇଲ ଦେଲେ କଣ କଣଟା ଶିଖୁଛି? ତୁମେ ଦେଲା ତ ମୋବାଇଲରେ ଶିଖୁଛି ନା। ପିଲାଟୁ ଖାଇରା କରବାଟ କେ ଶିଖାଇଲେ? କୁରକୁରି, ଏ ଲଲିପପ, ଏସବୁ କେ ଶିଖାଇଲେ? ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ମା ବାପା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଏ ପିଲାଟୁ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଘେନି ଆଣିବାଟା? କେ କିଣି ଆଣିଲେ? ପଇସା କେ ଦେଲେ? କୁହନ୍ତୁ ତ ପିଲାଟୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ। ଆମର ବାବୁ ଏମିତି କରବୁ আর লোক খুলি দেব। শিখাইଛୁ তুই আরে ছান ଅଛି ସିନା ଏମିତି କରି ଲୋକ ଖୁଲବ, ଏମିତି କରି ଫଟୋ ମାନ ଦେଖବ, ସବୁ করব ଭାଇ। ଆରେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ କଲ କି ତୁମେ? କୋଉଟା ଶିଖାଅ ବୋଲେ ଆମେ କୋଉଟା ଶିଖାଉଛୁ? ଆମେ ତୁମେ ଘରେ ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ କଣ କରବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଗଲା, ପୁଣି ହେ ପିତା ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳନ କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଆମେ ଶିଖାଇବାର ନାଇଁ। ଆମେ ବାଜା ଶିଖାଉଛୁ। ଆମେ ବାଜା ଶିଖବ ଘରେ ଆସି ବାଜାଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଆମର ପୁଅ ଭୟଙ୍କା ଡାଇଲେଟ କହୁଛି। ସେ ଭୟଙ୍କାର କମିଟି କରବ, ଭୟଙ୍କାର ଡାଇଲେଟ କହିବ, ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ଥରଥରି ଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ବିକ୍ରମ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ବିକ୍ରମ ହେବାର ଅଛି, ଗୀତ ଗାଇବାରେ ବିକ୍ରମ ହେବାର, ପ୍ରଭୁର ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ହେବାର ଅଛି। ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ହେଲେ ହେବ ନା। ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆହୁରି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଯତ୍ନ ନେବାଟା ଆମର ମା ବାପା ମାନେ ଶିଖବାର ଅଛି। କଣ କଣ ଶିଖାଇବା ଜାଗାରେ କଣ କଣ ଆଜିକାଲି ମା ବାପା ଯାକ ଶିଖାଉଛନ୍ତି?